ହୋଇଥିବେ ବ୍ରହ୍ମା ବଂଶୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେତେ ହୋଇଥିବେ ବ୍ରହ୍ମା ବଂଶୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯଦି ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମଶୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଥାଏ ଠାକୁରେ ଆଉ ଦେଉଅଛି ଅଭିଶାପ ଭୋଗିବ ତୁମେ ସଂତାପ ଦେଉଅଛି ଅଭିଶାପ ଭୋଗିବ ତୁମେ ସଂତାପ ଶପଥ ଛିଡ଼ି ଯାଉ ଚୁଣା ହାତ ପାଦ ଛିଡ଼ି ଯାଉ ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଟିକେ ହସି ଅଭିଶାପ ତୁମ ନିଶ୍ଚୟ ଫଳିବ ତୁମେ ଯେହେତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତୁମେ ଅଭିଶାପ ହେବା କାରଣ ହେବା କାରଣ ହେବା କାରଣ ହେବା କାରଣ ହେବା ବାବା କୁଦି ଦିଅ अभिशाप तुम निश्चय फलप्रद हेबे बाबा जेहेतु तुमे ब्रह्मवंशी ब्राह्मण एते जुग सरीब हां द्वापर जुग सरीब अरे कली जुग रे मो जेते बेल अवतार नेबी हां सेतेले जाई अभिशाप फलप्रद हेबो आज्ञा ओ आज रावण अभिशाप देल अरे को अभिशाप देल हस्तपाद छिड़ी जाऊ प्रभु तथास्तु कहि देले हां फळिलो सेही पई अरे कली जुग रे कोन मो जगार हाथ पाद नहीं हाथ पाद नहीं ठीक कानो काई के नहीं कानो काई के नहीं हां ठीक चका चका आखी जोड़िए पत्ता कड़े गला पत्ता कड़े ठीक चुट्टी निस कोन पई नहीं शौक पई कला हाथ गोड़ नहीं दारू देवता कालिया धन भक्त डाकिले न भक्त म कालिया धन भक्त डाकिले न भक्त म कालिया धन भक्त डाकिले न भक्त म कालिया धन नीला चलर मौरमणि कालिया धन लक्ष्मी साताणी तुम घरणी म कालिया धन लक्ष्मी साताणी तुम घरणी कालिया धन लक्ष्मी साताणी तुम घरणी कालिया धन कालिया पुअर साहा कालिया धन दरिल सदा तपदे शाम कालिया धन चारि जुगर कथा हां कली जुगरे मो दारुद्य कालिया शांत भोग करूचंती केमिति जानि मा सत्य जुगरे बारे सेदिन आज्ञा गज डाकी देला जे मो प्रभु सुदर्शन चक्र साजर कुंभीरर बेकटा काटिले बेक कुंभीर आज्ञा मरिबा को पड़ीची हाथ जोड़ी देला ठाकुरे मु तापन के दोष कोनदी ना ना मु हेली खादक से हेला मो खाद्य मु तो मो खाद्य खाउतिली मणिमा ए मणिमा आपण मुझे दोष कहितली ना 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 आपण बिना कारण रे ए गज डाकी देला जे सुदर्शन चक्र साजर बेकटा काटी देला प्रभु कहले मन दुख करूछ रे कुंभीर केमिति मन दुख करिबिनी प्रभु मन दुख करिना ए प्रभु तते कथा देउ केउ कथा जेउ मुंड को मु तोरा काटिछि हेला सेई मुंड को मु मकर कुंडल करी लगेबी तते कथा देउ हेला तू आगे जो वैकुंठ बाबा गज पछे जी गज पछे कान तुम भक्तर पाद धई ठीक तते मु कथा देउ बाबा कली जुगरे को आउ कान थिवो ना को गज डाकिले आसीमी कली जुगरे मोर कान नथिवो रे कान नथिवो सेहिति पई कली जुगरे मो जगार कान नाही पाद काई नहीं ठीक कथा एई सत्य जुगरे आज बलि राजा पचारु बाबा प्रभु हे प्रभु आपण मते तीन पाद में दान मागेली तीन पाद मु कोन मना करछि ना ना बिना कान रे पाद तळ पाताळ को चापी थिबारु मो अभिशाप देउ अच्छा से पाद छिड़ी जाऊ तृतीयारे आज रावण अभिशाप देला हां अष्टपद छिड़ी जाऊ आउ जने आज्ञा अभिशाप दे से जनक किए बाली किष्किंधा राजा
मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र प्रत्यक्षरे न हेले मध्य अरे आज्ञा परोक्षरे परोक्षरे गोटे गछ थिला ता ना हला मधुरकुंड मधुरकुंडा तारी पछपटे लुचि लुचि बालिका आज्ञा धनुषर मारी वाह वाह बाली मरिबा को पड़ीछि को कोड़े धरिछ आहा कहले रे बाली प्रभु शेष समय तू मते जहा मागु चुमा मागे मागे देवी कहला ठाकुरे आहा दुईटा बर मागु हां दुईटा मागो गोटिए बर जेउ हस्तरे प्रभु तमे मते मारिचो सेही हस्त छिड़ी जाऊ आ गोटे बर कोन आ गोटे बर प्रभु तमे मते मारिलो ये मते दुख नहीं 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 हेले मु हेउचे किष्किंधा राज्यर राजा 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 मोरी पानी पवन रे जेते वृक्ष लता समस्त गोढ़ा 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 ये वृक्षड़ा कड़े बेईमान कड़े फुलई कड़े चगली कड़े निमकाराम निज राज्यर राजांक मारिबा को पछे ना 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 आकु म अभिशाप आज्ञा ओ मधुरकुंडा गछ मूल ठारू अगिला पर्यंत मिठा से दिन बाली अभिशाप देला कोन हला समग्र रंग पिता तिक्त हे जा प्रभु तथास्तु कहि देले फल्ला जीवा पई बाहरी परचंडी वृक्षराज गुण तळे पड़े प्रभु मो कथा कहले ठाकुर तमे भलो ए कोन कलो आपण आपण को स्त्री को आणे बोले सुग्रीवहारे मित्र बसिले ए बाली मते बिना कान अभिशाप देला अभिशाप देछ मो कथाटा बुझी देई ए ठाकुरे कहले मन दुख करूछ रे वृक्ष एमिति मन दुख करिविनी प्रभु मन दुख करिना ए प्रभु तते कथा देउ केउ कथा ए त्रेता जुग सरीबो द्वापर जुग सरी हेला द्वापर सरीबो कली जुग रे मु जेते बेला अवतार नेबी ठीक तोरी देह रे मु ब्रह्म सृष्टि वाह 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 समस्त तते दारो ब्रह्म जगन्नाथ बोली कहिबे रे दारो ब्रह्म जगन्नाथ बोली कहिबे दारो ब्रह्म जगन्नाथ बोली कहिबे जय जगन्नाथ स्वामी की जय द्वापर रे हां द्वापर रे आज आज्ञा भीमर दुर्योधन युद्ध लागि छी बाड़िया बाड़ी भीम जेते मारुची हां दुर्योधन आज्ञा मरु ना मरिबार नै वो कोन कले ना भीमाड़ी करनी आखि ठार मारि देले आखि ठार भीम जानिला दुर्योधन जानु भग्न अरे ना जानू आज दुर्योधन पचार हे ला ठाकुरे ए ठाकुरे मु त आपण किछि दोष कोन दिल नहीं 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 आमे तो भाई भाई मधर युद्ध लागि थिलु ए भाई रो कलह आपण को किछि दोष कहितली ना आपण बिना कान रे आखि ठार मारि दे से मो जानु भग्न कला बाड़ी देला जानू को सेठी प्रभु कथा दे को कथा कहले दुर्योधन प्रभु तू हेछु मानव गोविंद दुर्योधन हेला मु हेछि गोविंद गोविंद तते कथा देउछि रे को कथा कली जुगरे को आउ आखिरे पता थिबो ना आखि ठार मारिबी कली जुगरे चक्का चक्का खिजोड़िया थिबो रे हेले पता नथिबो रे पता नथिबो बाबा कली जुगरे जगार चुट्टी निश कोन पई नै मु कहिची शौक पई चुट्टी निश नै शौक पई हमें 50 देकी सेलून को जाउचे शौक पई तोटे मादला पांच लिखले भल पांजी लिखिबा नै गोटे भाबी कहया कथा तो मुंडो केमिति मो मुंडो केमिति देख मुंडो मागुचंदे जाउना हदियो मु होटल वाला मागुची बाघवारी ढाबा मागुची दउनी मु कहला छिंचड़ा करी बांटी देबी प्लेट प्लेट दउनी मु लक्ष्य जंतु मोर ज्ञानेन्द्र पुंगब बारी मो नयागढ़ जिल्ला रो गौरव हां कुंभारपड़ा ग्राम रो कवि बाबा गायक केसरी केसरी उदयनाथ रथ शर्मा बाबा कोन कहिले कोन ये परम बंधु कलत्र सदर को भगवानेत्र सदर को भगवानेत्र सदर को भगवानेत्र ठाकुरे आपण जेउ दिन प्रभु रुक्मिणी को विवाह करी आसिले
ଆପଣଙ୍କ ଶାଳକ ହଁ ରୁକ୍ମଣ ଶଳା ହେଲା ଅଷ୍ଟମୀ ବନ୍ଧୁ ରୁକ୍ମଣ ହଁ ତାଙ୍କର ଚୁଟି ନିଶ କାଟି ବାରେ ନିଜ ରଥ ଖମ୍ବରେ ବାନ୍ଧିଥିବାରୁ ବାନ୍ଧିବାରୁ ଏ କଳି ଯୁଗରେ ହଁ ଠାକୁରେ ଓ ତୁମର ଚୁଟି ନାହିଁ କି ନିଶ ନାହିଁ ଶଳାକୁ ରଥରେ ବାନ୍ଧିଥିଲ ବୋଲି ହଁ ଚୁଟି ଘୋଷ ଯାତ୍ରାରେ ବାରେ କଳି ଯୁଗରେ ପଣ୍ଡା ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି କରି ଆଣୁଛନ୍ତି ଠିକ ସତ ଆହା ମିଛ? ନାଇଁ ସତ ସତ ଏ ସବୁ କଥା ହଁ କଳି ଯୁଗରେ ମୋ ଦାରୁଦ୍ୟ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ହେଲେ ହେଲେ କଣ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବାରେ ବାମନ ମହାପ୍ରଭୁ ହଁ ଆମ ଭଳି ଆଖି ହଁ ଆମରି ପରି ଆଖି ଆମ ଭଳି ଆଖି ନା ହଁ ଠିକ ଠିକ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ବାରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦାମୟ ରାମ ଆମରି ଭଳି ଆଖି ଠିକ ଆମର ଲାଖେ ଆଖି ଦ୍ୱାପର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଇଁଶୀ ବାଲା ଆମରି ଭଳି ଆଖି ଇଏ କଳି ଯୁଗରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ଚକା ଚକା ଆଖି ଯୋଡି ହେଲେ ଇଏ ଚକା ଚକା ଆଖି ତ କେବେ ଅଭିଶାପ ଦେଇନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ତ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋର ବିଜ୍ଞ ପ୍ରାଜ୍ଞ ବିଦ୍ୱାନ କଦମ୍ବ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସୁସ୍ଥ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଜଗାର କଣ ପାଇଁ ଚକା ଚକା ଆଖି ଯୋଡି ବାସ୍, ଗଲା ବାସ୍। ଘର ତ ଆଜ୍ଞା କଥା ହୋଇଥିଲା ଇଏ ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ନେଲା ବୈକୁଣ୍ଠପୁରର ହବାରି ଏବେ ପୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଦେଖିଲା ହାୟ 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 ବାବା ପୂର୍ବର କଥାକୁ ସତ ରଖିବାକୁ ପ୍ରଭୁ ଅଭିଶାପ ନେଲେ ହାୟ 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 ଚାରି ଯୁଗରେ ଯେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନ କୀର୍ତ୍ତି ରହିଗଲା ହାୟ 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 ବାବା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି ବାରେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଲଙ୍କାପୁରକୁ ଆସିଲେ ଆସିଲେ। ଲଙ୍କାପୁର ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ହେଇଗଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ରୂପ ଏକତ୍ର ଦେଖି ରାବଣ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା। ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା ଓ ଗୁଣ ବିଶାରଦ ଭାବୁ କମଣ୍ଡଳୀ ଶୁଣୁଥିଲେ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗେ କଲ୍ୟାଣ କରିବେ ପ୍ରଭୁ ବିଭୋରିର ଜାନା ହାୟ 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 ବାବା ଦୋଷା ଦୋଷ ଥିଲେ ବିଭୂତ ମଣ୍ଡଳୀ ଧୀରେ କରିବେ ହାୟ 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 ନିଜ ଝିଅ ପ୍ରାୟ ମନରେ ଭାବିଣ କରିବେ ମତେ କଲ୍ୟାଣ ହାୟ 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 ବାବା ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ହରି ହାୟ 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 ଆଲୋ ମାଉସୀ ସର୍ବେ ଏକ ସ୍ୱରେ ଘରେ ଦିଅ ହରି ହାୟ 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 ବାବା ବୋଲନନ୍ଦେ କବାର ହରି ବୋଲ ବନ୍ଧୁ ଯୋଗିନ ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପସନ୍ତୁ ମାକ ସିଦ୍ଧ ଦୁଃଖ ଭବେ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି 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 ସର୍ବେ ବୋଲାନନ୍ଦେ କବାର ହରି ବୋଲ ବିଦାୟ ଆତ୍ମା ବାପାଙ୍କର ଆତ୍ମା ସଦ୍ଗତି ହେଉ ବୋଲାନନ୍ଦେ କବାର ହରି ବୋଲ ପଞ୍ଚଉତରେ ଦେହ ବିଲୀନ ହେଉ ବୋଲାନନ୍ଦେ କବାର ହରି ବୋଲ ସପରିବାର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ ବୋଲାନନ୍ଦେ କବାର ହରି ବୋଲ ଗ୍ରାମର ଉନ୍ନତି ହେଉ ବୋଲାନନ୍ଦେ କବାର ହରି ବୋଲ ଦଣ୍ଡୀଭୂତ ହୋଇଥିବା ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମୋ ଠାକୁରେ ହରି ପ୍ରେମ ଜାଗ୍ରତ କରନ୍ତୁ ବୋଲାନନ୍ଦେ କବାର ହରି ବୋଲ କବାର ହରି ବୋଲ